Jocelyn ba atong pamauli na mga kahit sa itong mga Diyos na magampo sa ka. Pare kanina mighty name of Jesus Christ. Lord, salamat sa mga kumaayo. Lord, salamat sa mga kapag-unan ka na. Lord, dahil sa mga pagdag ko salamat. Pare God, alam lang dahil mo Diyos na intak mo sa ka. At punon pare God, salamat kinko. Hintagan mo kung may pagkakas. Pare God, magkatipo na usap dili pare God. Salamat kinko ako ang Diyos ng padayon ng ligapamuhat sa natag sa mga kinabuhi. Dalagon ko ang Diyos sa walagan ko sa in the mighty name of Jesus Christ. Amen. At dahil na itong na Diyos. Tayo ay lilipad, hindi mapapagod ating mga papa. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, halika na, humayo na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Halika na, halika na, humayo na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahong ginauso ang magbaslay. Ayun ang panahon na magbalik loob sa Kanya. Sama-sama na patuloy sa ngalan niya. Mga kaman ng Diablo ay tututukin niya. Halika na, halika na, humayo na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Halika na, halika na, humayo na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Diha kanimo, O Diyos, kaming tanan magasimba. Diha kanimo, O Diyos, sa kabukiran man o kapatagan, simbahon ka sa tanang nilalas mo. Ang tanang tribo magadaig, diha kanimo. Ang tanang dila magasugid, na ikaw si Jesus. Ang tanang lumad magaluhon sa imong kahalangdon. O Diyos sa katribuhan, sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Kaming tanan mag-aawi, yes Lord, diha kanimo, O Diyos. Kaming tanan magasimba, diha kanimo, O Diyos. Sa kabukiran man o kapatagan, simbahon ka sa tanang nilalang. Ang tanang tribo magadaig, diha kanimo. Ang tanang dila magasugid,
nga ikaw si Jesus, ang tanang lumad magaluhon sa imong kahalangdon. O Diyos sa katribuhan, sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Ang tanang tribo magadaig, diha kanimo. Ang tanang dila magasugid, nga ikaw sa Jesus. Ang tanang lumag magaluhon sa imong kahalangdon. O Diyos sa katribuhan, sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. O Diyos sa katribuhan, sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Yes, Lord, Lord, Jesus. Yes, Lord. Lord God, Father God, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, hallelujah. Tapos ka, O Diyos. Pangayan ka, Ginoo nga dagon pasalamatan. Amen. Ang tanan Ginoo nga mga tribo, Father God, ang tanan Ginoo nga mga pinulungan, O Diyos, hallelujah. Magayok, magasimba. Yes, Lord. Amen. Hallelujah, Father God. Pagkahalangdon mo, O Diyos, hallelujah. Tapos ka, O Diyos, na simbahon, Father God, ganiya kami karon, O Diyos, nagakatigong, Father God, nagahisgot, Ginoo, hallelujah. Magahisgot sa imong pulong, Father God, salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos, nga magapadayag ka na, magadagkog kay pulungan nga mga utang, O Diyos, ug salamat, Ginoo, ikaw ang Diyos, nga, hallelujah, magapamuhat sa mga tagusan na makakinabuhi. Ug may man sa mga pulong nga among madungog karon nga pagadalon sa imong alagad, salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos. Gani nga mga pulong, Father God, dili kini maglabay nga kawang, O Diyos, umatasok kini Ginoo sa imong hunahunag usig kasing gam kini may apply sa mga tagusan na makakinabuhi dalagon ka, O Diyos, sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus Christ, amen. Ihatag itong panahon ni Evangelist Jubilin. Nang ko rin. Jesus. 21. So, alapitas ko kuminaw sa pulong sa Diyos. Ang pulong na itong pag-ambitan karon diri makita sa unang Korento, Kapitulo 10, versikulo 21. So, nag-end siya diri sa verse 21. Dili mahimong moinom ka mugikan sa kupa sa Ginoo ug sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimong mukaon ka mo diha sa kan-anan sa Ginoo ug sa kan-anan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Dios aron mga bugho kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Makahimo kita sa bisan unsa, nag-ingon sila. Tinuod apan kana apan dili ang tanang butang makaayo kanato. Makahimo kita bisan unsa apan dili ang tanang butang makapalig-on kanato. Kinahanglan walay magtinguha sa kaugalingong kaayuhan kun dili sa kaayuhan sa uban. Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado ug sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaani ini iya sa Ginoo. Kun ang dili magtuo mo dapit kaninyo sa pagkaon ug bayukom kamo sa pagkuyog kaniya kaon kamo sa dulot kaninyo ug ayaw pagpangutana tungod sa konsensya apan konsultihan kamo nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa mga Dios ayaw kaon. Ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilon niini kanimo og tungod usab sa konsensya. Bujam ta diri sa 31. Busa kun mo kaon mo inom o magbuhat og bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paning kamuti nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudayo ug ang mga dili Hudayo o ang simbahan sa Dios tungod kanila. So mo kadto ang pulong sa Dios magampo sa ta. Father God, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, salamat sa imong mga pulong, Father God, and Lord, wala ko wala ka, Father God. Salamat ka na sa imong Diyos, yung pining mga pulong ang pag-ambitan, Father God, salamat ka na kining balabay ang kawang, Lord, Amen. matasok ka na Diyos ang mga kasing gam, kining may-apply sa mga tagus sa talagang sa Diyos, talagang ako sa imong mighty name of Jesus Christ, Amen.
So nag-ingon siya diri sa unang again ang pulong atong pagambilan din kita sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 21. So nag-ingon siya diri sa verse 21. Akong basahon. Dili mahimong mo inom ka mo gikan sa kupas sa Ginoo ug sa kupas sa yawa. Dili mahimong mukaon ka mo diya sa kanaanan sa Ginoo ug sa kanaanan sa yawa. Amen. Naba ko ba ninyo? Amen. No, so nag-ingon ang pulong sa Dios nga dili ta pwede nga mo serve sa duha ka Ginoo. Dili pwede nga mo serve ta sa Ginoo while ga serve ta sa kalibutan. Dili pwede nga mo serve ta sa Ginoo while ga serve ta sa kwarta. No? So nag-ingon ang pulong sa Dios nga dili mahimo ba nga duha ka Ginoo or duha ka master gani ang atong i-serve. Tungod kay ang Dios abubuan siya, dili siya gusto nga duha ka master ang atong i-serve. So dili pwede nga Sunday rata Christian while the other day is kalibutan ang atong gialagaran. No? Tungod kay ang Dios nato kabalutang nga abubuan siya. Amen. Kabalutang nga siya ang Dios nga mosilot. Yes, siya ang Amen, Dios amen. nga mahigugmaon, siya ang Dios nga mopasaylo. Yes, nuod na siya. Mo na kinaiya sa tuboy nga Dios. Pero timanan usab nato nga siya ang Dios sa katarong ug siya ang Dios nga mosilot. Siya ang Dios nga mohukom. No? So again siya diri sa verse 21 nga dili mahimo nga mukhaon or mukhaon tikita gikan sa kupa sa Ginoo. Dili mahimo nga moinom kita gikan sa kupa sa Ginoo ug sa kupa sa yawa. Dili mahimo nga mukhaon kita sa kananan sa Ginoo sa kananan sa yawa. No dili ta pwede mo partake, no? Sa lain nga storya dili pwede nga nag-aalagad ta sa Ginoo, well, nag-aalagad pud ta sa lain nga Dios. Tungod kay kabalutang nga ang atong Dios sa bubuan, seloso. No? So nagay siya diri sa 22. Hagiton ba nato hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bugho kanato nagtuo ba kamo makita mas gamhanan pa kay kaniya. No, so sa diha magud nga mo serve ta sa duha ka Ginoo, duha ka master ang atong i-serve. Ang Dios nato nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Abuguan siya. Nagain siya dito sa dili magaitan niya pasimbahan og laing Dios gawas kaniya dito sa 10 commandments. So siya ang Dios nga abubuhan ug dili siya malipay nga ga-serve ta niya sa ubang mga adlaw ga-serve pud ta sa lain nga Dios. No? So diri sa 23 makahimo kita bisa diri sa 25 makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaliga diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. No, so nagay siya diri nga makakaon kita bisan unsang karne, no, sa merkado nga walay pag-agad sa atong konsensya. No, so sa unang panahon sa Old Testament daghan mga bawal nga mga karne nga dapat kanon. Pero sa pag-abot ni Jesus Christ kini nga mga pagkaon gilimpyuhan na pinagi sa dugo. Amen. Di lang kita ang giluwas, di lang kita ang nalimpyo kundi tibuok. Amen, amen. Ang nalimpyo. No? Pinagi sa kamatayon ni Jesus Christ is dako ka itong kahimuan ang iyang kamatayon. Tungod kay dili lang kita ang iyahang na ginaluwas, dili lang kita ang iyang gilimpyuhan. Kundi ang tanan nga anaani nga kalibutan tungod kay ang tanan nga anaani ning kalibutan. So makahimo ta pagkaon sa bisan unsa nga karne agibaliga diya sa merkado. Ug walay pag-agad ni konsiyon. Kung nasa na to ang Deuteronomy, no? Nakalimot lang ko sa kanang sa specific na phrase, pero dahil itong mga bawal from karne to sa mga isda, sa mga langgam, dahil siya bawal. Pero nag-ingon siya diri sa Corinto, which is ang New Testament, which is sa pag-abot na ni Jesus Christ, is pwede na tamukaw na natin, gihinluan na siya sa Dios. Ug diri sa jump ta diri sa 31. Gusto kon mo kaon kamo o inom o magbuhat sa bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paningkabuti nga dili kamo ang hinungdan nga makasala ang mga Hudayo ug ang mga dili Hudayo o ang mga simbahan sa Dios tungod kaninyo. So nagayon siya diri nga mukaon man ta umuinom o umubuhat sa bisan unsa buhato nato ang makapasidungog sa Dios. So pangutana, ibuhat ba nato ang makapasidungog sa Dios? No? Nagayon siya diri nga no nga bisan mo kaon ka or mo inom o magbuhat sa bisan unsa buhata ang makapasidungog sa Amen. Dios. No, so
So sa paagi ta makabuhat ni ana. Sada nga sa atong pagkaunod ta makalimot sa Dios. Before ta mo tilaw sa blessings nga iyang gihatag, nakahinumdum ta niya ba? Munay usa sa makapahimuot sa Dios nga wala lang nato siya gihinumduman sa panahon nga wala ta kundi sa panahon usab nga naa ta hinumduman nato ang Dios. Nakapasalamat ta niya. Usa na siya sa mga things nga makapasidungog sa Dios. Ug diri nagay siya nga ug buhata ang tanan nga sa pagpasidungog sa Dios. No? So usa sa makapasidungog sa Dios kanang may ganing magpagamitan niya kanang talaga na. Kanang mapagamit ta sa Dios, anong ipagamit ato sa Dios ang sa atong talento nga naa sa ato ipagamit ato sa Dios. Amen. Para sa pag-expand sa iyahang kingdom, isa na siya sa makapahimot sa Dios. Ug diri sa 32 nag-ayon siya nga upaning kabuti nga dili ka mo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo ang simbahan tungod kaniya. No? So kita nga nakaila na sa Dios, paningkamutan nato nga dili mapandol ang atong nangakaigsuonan tungod kay nag-ingon mo ang pulong sa Dios no nga sa diha nga kanang kita ang hinungdan nga mabackslide, kita nga mga nakabalo sa pamaturan, kita ang hinungdan nga mabackslide ang mga tawo. Nag-ingon ang Dios nga mas maayo pa nga higtan ang atong liog o galingan og ihulog sa dagat. No? So sakit na siya pero mo na siya kamaturan mo nang paningkamutan nato nga dili kita ang hinungdan nga makasala ang uban nga mga tawo. So, mahal ako kuya tayo ka sir. So, salamat sa pulong sa Ginoo. Diyos bisan sa langit kun sa yuta ingon nga adunay nagdaghang mga Dios og daghan nga mga Ginoo. Apan alang kanato adunay usa ka Dios ang gikan ang tanang mga butang og nga kita alang kaniya og usa Gano sing kabotoso? Kay bisan tungod adunay gipanagtawag nga mga Dios sa kalangitan o sa kayutan ingon nga tuod daghan man ang mga Dios ug daghan ang mga Ginoo apan alang kanako adunay usalaman ka Dios ang Amahan nga ginikanan sa tanang mga butang ug nga alang kang kinsa kita naglungtad ug usa laman ka Ginoo si Jesucristo pinagi kang kinsa nagalungtad kita og ang tanan nga butang. Amen. Gampo. Pagtapos. Dili pa kumatag sa pagampo ako dali ng taon na ako. Amen. Ang mga butang karon na dasin ka na ganimo nasala ikaw. Amen. Hallelujah. Pagkagarbo sa mga karon Awa di abi. Higit mapalit ang kalwasa ng rekorda. Amen. Mahalaw na kiniyong mahalang Amen. Wala ni Diyos ng takmo kabut Amen. kahapon ng lugar. Salamat Yes, ka, Lord. Lugad, sa mga pasalamat ka lugar sa among mga pulong nga gihisgutan. Salamat ka lugar. Tamis pa kini lugar sa dugos nga among Amen. tagamtam Ginoo. Salamat kini Ginoo nga kanay kini Ginoo sulod sa among kasing-kasing una ilabi na lugod
Lord God, ang imong mga pulong ug magpabilin manggamot duha sa iyong kasing-kasing. Salamat Amen. Lord God. Kining tanan Lord God among gipasalamatan, gipasidunggan di lamang sa gahom sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pagagpakan natong buhi nga Dios. Hallelujah. So God bless sa tanan. So atuta sa pag-praise sa mga pagkaon. Akong gihatag ang mga panang pag-ampo ni Evangelist Jubilin. Sige, mag-pray ka. Father God, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, salamat sa mga pagkamawi. Father God, I pray for the fire, magbalik ko ng mga pagkaon, Lord, ganyan. Ang tanang poisons yung game plants sa kaway, ito ka na surugod to goodness in the mighty name of Jesus Christ. Lord, salamat Gino sa mga kamot ka nag-prepare ni ini. Yes, Father God. Salamat Gino. Ang kamatludan ni mo Gino sa tanan nga panahon. Father God, niya ikaw ang Diyos. Natig niya Gino sa blessing. Father God, ug sa diag Gino nga magmatinod-anon. Hallelujah. Ang mga katawan o Diyos, ikaw ang Diyos na matinod-anon. Yes, Lord God. Father God, nagayon yung pulong o Diyos nga si Bisan Kinsa ka nagkapainom ug tubig sa imong mga Amen. sa imong hallelujah mga tao. Father God, ikaw ang Diyos nga magapanalangin. Lord, sobra pa kay Father God, ug salamat Gino sa mga panalangin o Diyos nga mag-overtake Ginoo sa ilang mata. Yes, Father God. Hallelujah. Sa mga pagkamayo in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Happy birthday. Awi, awi. Mahulog ha, mahulog. Okay ra. Lami kay auntie. Hmm? Sakto na timplante. Sakto ka. Oh, classmate na sila. Yan imruin yun. Sige lang ito ang maestra na pinili pa ang magdro antel. Nga. Hindi, kumusugot kay ano? Pwede ko kaya mahuman. Kaya kanang magkita na sa kanang sa papel gani anapay puti, balikan sa niya baglo. Wala na tilo kay maman. Na niya, kaon po kadek. Ito, hilumon man. Hala. Gawas ha. Naka-online pa to nimo ganiya maulaw ta.